जी नाज़रीन, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल रात को इमरान खान साहब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरव्यू दिया है सीनियर सहाफ़ी मारिया मेमन साहिबा को कि जिसमें उन्होंने इंतहाई अहम बातें की हैं। उनमें से 1-2 बातें मैं आपको सुनवाता हूँ, पहले आप वो सुन लें फिर इस पर बात करते हैं। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। इसे कहा, मैंने कहा सुना आपको ये एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं, हम भी आपको एक्सटेंशन ऑफर कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ना कराना इस टाइम पे। ये भी जी, तो आपने सुनी, यानी अमेरिका ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरी हुकूमत गिराई से लेकर मैंने जनरल बाजवा के कहने पर अपनी हुकूमतें गिराई तक का सफ़र। नाज़रीन, ये वही जनरल बाजवा साहब हैं कि जिनके बारे में खान साहब कहा करते थे कि ये तो मीर जाफ़र और मीर सादिक है। जी हाँ, ये वही जनरल बाजवा साहब हैं कि जिनके बारे में खान साहब ने कहा था कि न्यूट्रल न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये वही जनरल बाजवा साहब हैं कि जिनके बारे में अपनी हुकूमत गिरने से पहले तक तो खान साहब कहते थे कि ये वाहिद आर्मी चीफ है कि जो डेमोक्रेटिक है, ये वाहिद आर्मी चीफ है जो मैंने देखा है कि जो बिल्कुल न्यूट्रल है और जिसके दिल में जो है वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरी है। लेकिन जब इमरान खान साहब को निकाला गया तो खान साहब ने पहले साइफर लहराया और उसके बाद खान साहब ने बताया कि ये जनरल बाजवा का हाथ है, इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर रजीम चेंज साजिश की है और उसके नतीजे में मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया है। लेकिन आज खान साहब, मुझे समझ नहीं आएगी कि खान साहब ने किस तरह से ये बयान दिया है, ये किस मुंह से खान साहब ने ये कहा है कि मैं आरिफ अलवी साहब के साथ प्रेसिडेंट हाउस में जनरल बाजवा से मिला हूं और उन्होंने मुझे कहा है कि अपनी पंजाब और केपी की गवर्नमेंट्स गिरा दो, हम इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिर चुकी थी और इमरान खान साहब सड़कों पर भरपूर बयानियां बना चुके थे कि इस रजीम चेंज साजिश में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ है। ये उस वक्त की बात है कि जब खान साहब कह रहे थे कि ये तो जानवर न्यूट्रल होता है, ये तो मीर जाफर मीर सादिक हैं, ये तो मुल्क के दुश्मन हैं। और उस वक्त जो साफ़ी ये खबर दे रहे थे कि खान साहब बाहर तो आप बयानियां बना रहे हैं, अंदर जाके आप उनके साथ बैठते हैं, तो उस वक्त उन सहाफ़ियों को गद्दार कहा जाता था। उस वक्त उन सहाफ़ियों के खिलाफ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स गद्दारों के चलाया करते थे कि ये तो गद्दार हैं और ये झूठी खबरें दे रहे हैं। लेकिन आज खान साहब ने उन लोगों के मुंह पर खुद तमाचा मार दिया और खान साहब ने ये बता दिया है कि वाकई मैं बाहर तो इनके खिलाफ बयानियां बना रहा था, लेकिन अंदरूनी खाना में इनके साथ जाकर बैठता था और जाकर इनसे मिलता था और इन्हीं से जाकर जो कुछ खान साहब के साथ हुआ, खान साहब ने उससे भी कुछ नहीं सीखा और इन्हीं से जाकर मैं इलेक्शन की तारीख लेता था और इन्हीं से जाकर मैं पूछता था कि मुझे बताएं कि इलेक्शन कब होंगे और अब आप लोग इलेक्शन किस तरह से करवा सकते हैं। मतलब खान साहब, मैं ये कहूंगा कि किस तरह के वजीर आजम थे आपके। खबरें जो है आप कहते थे कि मुझे मेरी बेगम बताती है। उस्मान बुज़दार साहब आप कहते हैं मैंने किसी के कहने पर लगाया है। उसके बाद आप कहते हैं कि जी मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मुल्क में कुछ हो जाता है और मेरी आंख खुलती है तो मैं टीवी देखता हूँ। उस वक्त आप वजीर आजम थे तो आप कह रहे हैं कि मैं टीवी देखता था, मुझे समझ आती थी। इसके अलावा आप कहते थे जी कि मैं तो डमी वजीर आजम हूँ, जो कंट्रोल है वो तो सारा जनरल बाजवा के पास है। दूसरी तरफ आप कहा करते थे कि जो कुछ होता है ये मेरी मर्जी से होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये बहुत अच्छा बंदा है, ये हमने लगाया, और बाद में आप आगे कहते हैं कि नहीं ये तो जनरल बाजवा ने चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया था और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ आप नजम सेठी को 35 पेंचर कह रहे हैं और बाद में आप कहते हैं वो तो एक सियासी बयान था और सदर आरिफ अलवी के जरिए आप उसकी माफी तलाफी करवा लेते हैं। एक तरफ आप काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भेज देते हैं और जब आपकी हुकूमत चली जाती है तो आप कहते हैं नहीं ये तो हमने बाजवा साहब के कहने पर लगाया था, ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। खान साहब एक तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत तो मेरी है, लेकिन जो सुपर पावर है या मैं इसको कहूंगा जो सुपर लीग है वो बाजवा था, मैं तो सिर्फ एक पंचिंग बैग था कि मुझे ये इस सवाल करते रहे। कभी खान साहब आप ये कहते हैं कि जो बातें मैंने की थी वो सियासी बातें हैं, अब उन बातों को छोड़े। कभी आप कहते हैं कि जी मैं उस वक्त इतना मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं कि मैं कोई फैसला कर सकूं, और उस वक्त आप कहा करते थे कि जो भी फैसले हैं ये मैं भी करता हूं, मैं ही करता हूं। तो इसके अलावा भी खान साहब बीसियों मिसालें हैं कि मैं इस तरह की दे सकता हूं कि जो आप कि अपने बयानात में जो है वो वाजे हमें तजाद नजर आता है। नाज़रीन, ये तमाम बातें तो वो हैं जो इमरान खान साहब ने की, जो इमरान खान साहब के बकौल यू टर्न कह लें या आप इसको इस तरह से ले लें। लेकिन जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान साहब के वोटर्स हैं, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं और सोशल मीडिया पर बैठकर वो मंसूर अली खान साहब एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोंडे लपाड़े, सोशल मीडिया पर बैठकर जो
کمپین چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ واقعی آج تو میں ان کی ہمت کو مان گیا ہوں جناب، کہ جب خان صاحب نے کہا کہ میں جنرل باجوہ سے جا کے ملا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا، تو ان کے کہنے پر میں نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ خان صاحب نے جب فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جب خان صاحب نے کہا کہ نہیں وہ ریفرنس بھیجنا ہماری غلطی تھی، تو انہوں نے کہا خان صاحب اب آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جب خان صاحب نے کہا کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ 35 پنکچر کا الزام لگایا، تو ان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے کہا خان صاحب بالکل زبردست، آپ نے بالکل ٹھیک الزام لگایا۔ جب خان صاحب نے کہا کہ نہیں نجم سیٹھی پر جو الزام میں نے 35 پنکچر کا لگایا تھا وہ تو صرف ایک سیاسی بیان تھا، اور عارف الوی صاحب نے اس کی معذرت بھی کی، اور خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ صرف اس لیے کہ وہ مجھ پر تنقید کیا کرتا تھا، تو ان کے سپورٹر نے کہا کہ خان صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جب خان صاحب کہا کرتے تھے کہ باجوہ ہیرو ہے، ایک ڈیموکریٹک آرمی چیف ہے، تو ان کے سپورٹرز کہتے تھے خان صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، زبردست کہا۔ جب خان صاحب باہر آئے اور کہا کہ یہ تو میر جعفر ہیں، یہ تو میر صادق ہیں، یہ تو اگر نیوٹرل نہیں تو یہ تو نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے سپورٹرز نے کہا کہ خان صاحب اب آپ نے جو بات کی ہے یہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو خان صاحب اندرون خانہ بیٹھ کر جو باتیں کیا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے خان صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور بعد میں جب خان صاحب اس کے مخالف ہو جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ناظرین، یہ ریت جو ہے یہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت، جو کہ ابھی میں تحریک انصاف کی بات کر رہا تھا، یہ باقی بھی سیاسی جماعتوں میں ہے، لیکن تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خان صاحب سے پوچھ سکے کہ خان صاحب ایسا کیوں ہے کہ آپ باہر ہمیں جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا جھانسا دے رہے تھے اور آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے، تو ایسا کیوں تھا کہ آپ نے اندر جا کے جو ہے وہ ان سے مذاکرات بھی کیے، ان سے بات بھی کی، اور ایسا آخر کیا تھا اور ایسی کیا مجبوری تھی، ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے ان کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ دی۔ ایک طرف خان صاحب آفتاب اقبال صاحب کو کہہ رہے ہیں ان کے انٹرویو میں کہ جی جتنا دھوکہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے دیا ہے اتنا دھوکہ مجھے کسی نے نہیں دیا، اور دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس دھوکے کے بعد کی بات ہے کہ خان صاحب جا کے ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ان سے جا کے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ اور آخری بات خان صاحب نے ایک اور بھی کی تھی کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے، تو ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بہت باتیں کی کہ جی یہ باجوہ ان کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ اس کے ایکسٹینشن دیں گے، اور ہم نے تو ایکسٹینشن سے منع کر دیا تھا۔ حالانکہ خان صاحب نے خود یہ مان گئے اور خود یہ ماریا میمن کے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن جو ہے وہ میں نے آفر کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس لیے میری حکومت گرانے جا رہے ہیں کہ جو ایکسٹینشن ہے وہ یہ پی ڈی ایم والے آپ کو دیں گے، تو ایکسٹینشن میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ اس وقت کی تو خبریں تھی کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں، آپ کا جب تک آپ چاہتے ہیں آپ آرمی چیف رہیں، لیکن میری حکومت نہ گرائیں۔ خان صاحب یہ تمام باتیں اور یہ تمام چیزیں بقول آپ کے رجیم چینج ہونے کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں کچھ سیکھا، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب دوبارہ آپ کس چیز کی جدوجہد کر رہے ہو، اور اب دوبارہ آپ کیوں وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں۔